Bendiciones, hermanas, a cada uno que está aquí. Blessings, everybody who's here. Le doy gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que me permite el compartir hoy una palabra del Señor. I give thanks to God for permitting me the opportunity to share a word from Him. La verdad es que todos veníamos preparados para recibir la palabra que traía Pastor Iván, And I believe that everybody was ready to receive the word that Pastor Ivan had. pero el Señor sabe lo que hace, amén. But the Lord knows what He does, amen. Y le pedimos al Señor que los traiga con bien a esta casa. So we ask the Lord to bring them in good state here to the house. Y les agradezco también, de verdad, a cada uno que hoy está aquí So I give thanks to each and every one of you who are here y se dio la oportunidad de venir a este servicio. and that gave yourselves the opportunity to come to this service today. Porque sé que el Señor tiene una palabra para cada uno hoy. Because I know that the Lord has a word for each and every one of you today. Así como el Señor está hablando a mí en este momento, And like the Lord is speaking to me right now at this moment, yo le estaba diciendo, Señor, I was saying, Lord, ¿qué es lo que quieres que yo predique en esta hora? what is it that you want me to talk about, to preach about today in this hour? Como no sabía que iba a predicar, And since I didn't know that I was going to And- preach about it, entonces ahí es donde uno tiene que aprender so that's what one needs to learn, a escuchar la voz de Dios to listen to the voice of God y ser el Espíritu el que te guíe. and let the Spirit guide you. Y le dije, Señor, necesito una confirmación de tu palabra. So I asked the Lord for a confirmation to His word. Y fue a través de esta llamada And it was through this call de la sanidad para una persona. for the healing for any person. Y algo así voy a hablar en este tema. And about this I'm going to speak to you today. Primero, antes que nada, quiero comenzar con una pequeña oración. So let's start with prayer first. Bendito Padre Celestial, Blessed Heavenly Father, en esta hora in this hour, te pido, Espíritu Santo, I ask of you, Holy que Spirit, seas tú that let it be you quien hable a través de mis labios, that speaks through my que lips. sea tu Espíritu Let your Spirit, que trae esta palabra de the bendición one that brings this word of blessing para cada persona que hoy está aquí. for each person that is here. Señor, Lord, tú sabes y You know. conoces and know la situación de cada persona, the situation of each and every la one, necesidad que está teniendo en este momento. the needs that they have Y in te this pido, moment. Señor, And I ask of Que you, traigas la respuesta a su vida, Lord, Padre. that you bring the Que sean answer to tocados their por tu lives, Espíritu that they Santo, be touched by Señor. your Holy Que Spirit, puedan sentir tu so presencia, that mi they can Dios. feel your presence, Porque God. sé, Señor, que tú eres el único, Because I Señor, know it's only you, God, que puedes tocar los corazones, that can Señor. touch the hearts, Lord. Porque no se trata solo de un predicador, Because Padre, it's not about a sino de preacher, esa palabra rema, but Señor, about the Rhema que word toca los corazones that de touches cada the uno, hearts of Señor. each and every one. En esta hora, In Señor, this hour, Lord, prepara los corazones prepare the hearts para recibir una palabra, to Señor. receive a word, Lord. Atamos y ligamos, We tie Señor, and bind, Lord, toda distracción, every todo distraction, aquello que quiera venir a impedir en este momento, everything that wants to Señor. come Todo against aquello what que we're quiera doing here, traer Lord. distracción Everything that al no wants to bring recibir a la palabra, distraction Señor. to not receive the Porque word sabemos que tu casa, Because Señor, we know, Lord, es that para your house recibir y aprender de is tu to palabra, receive and Señor. learn from your Y en word. esta hora, And in Señor, this hour, que tú Lord, seas, Señor, let it be el que you, hables a través de mí, Señor. the one that speaks Aquí through está me. un vaso dispuesto, Here Padre, is an open para vessel, que tú Lord, lo uses, that you Señor, will use en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen and amen. Vamos a ver nuestras Biblias en Marcos 5:24. So let's go to Mark 5:24. Cuando lo encuentren me dicen amén, por favor. When you have it, say amen. Dice así. It says like this. Le voy a leer desde el 24 I'm going to hasta el read from verse 34. 24 to 34. Fue pues con él So Jesus went with him, y le seguía una gran multitud and a large crowd followed y him le apretaban. and pressed in around him. Pero una mujer But a woman que desde hacía 12 años from 12 years ago padecía de flujo de sangre had a flow of blood y había sufrido mucho and had suffered de many muchos things médicos from many y physicians. gastado todo lo que tenía She had spent all that she y had nada había aprovechado. and was no better, Antes le iba peor. but rather grew worse. Cuando oyó hablar de Jesús, When she heard about Jesus, vino por detrás entre la multitud she came behind him in the y crowd tocó su manto, and touched his garment. porque decía, For she said, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
If I only may touch his clothes, I shall be made well. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Immediately the fountain of her blood Y, was sin- dried up, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. and she felt in her body that she was healed of affliction. Luego Jesús, Then Jesus, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, immediately knowing in himself that power had gone out of him, volviéndose a la multitud, dijo: turned around to the crowd and said, ¿Quién es esta que ha tocado mis vestidos? Who touched my clothes? Sus discípulos le dijeron: But his disciples said to him, ¿Ves que la multitud te aprieta You see the multitude thronging you, y dices quién me ha tocado? and you say, Who touched me? Pero él miraba alrededor But he looked around para ver quién había hecho esto. to see who had done this thing. Entonces la mujer, temiendo y temblando, But the woman, fearing and trembling, y sabiendo lo que en ella había sido hecho, knowing what had happened to her, vino y se postró delante de él came and fell down before y him le dijo toda la verdad. and told him the whole truth. Y él le dijo: And he said, Hija, Daughter, tu fe te ha hecho salva. your faith has made you well. Ve en paz Go in peace y queda sana de tu azote. and be healed of your affliction. Amén. Amen. Pueden sentarse. You could sit down, please. Vemos en esta palabra, ¿verdad?, So we see in this word here que había una mujer con una gran necesidad. that there was a woman with a great need. Una mujer que había pasando tantas situaciones en su vida A woman going through so many situations in her life, y que esta enfermedad estaba acabando con ella. and that this affliction was killing her. Era una mujer que tenía tanta necesidad This was a woman with such a great need de ser tocada por Jesús. of being touched by Jesus. Y ella había vivido una situación And she had lived a donde, situation donde ella no encontraba la salida a esa enfermedad. where she didn't even find the exit to this affliction. ¿Cuántas veces vemos personas How many times have we seen que people están pasando diferentes situaciones that they're going through different y donde situations ya no encuentran la solución a ese problema que where está they pasando? don't find the solution through this problem that Para they're es- dealing with? Para esta mujer, So for this woman, su problema era la enfermedad. her Ah. problem was this infirmity. Pero en las vidas, en muchas familias, So in families, están pasando muchas in situaciones. their lives, they go through a lot of Amén. things. Amen? Y ella And her, fue una mujer muy valiente she was a brave woman porque tuvo que pasar muchos procesos because she had to go through a para lot of poder llegar donde processes estaba Jesús. in order to go Y where ella Jesus was. reconoció So she Que recognized Jesús era la respuesta that a esa Jesus situación. was the answer to that situation. Ella escuchó hablar de un Jesús She heard them speak about a Jesus, y ella fue obediente a esa palabra and she was obedient to this word porque estaba en la necesidad. because she had this need. Hay veces pasamos estas situaciones So sometimes we go through these situations para que aprendamos so that we learn a saber que solo en Cristo está la respuesta a nuestra that in situación. Christ is only going to be the answer to the situation. Muchas veces nos ponemos a pensar, So sometimes we start thinking ¿cómo es que estoy pasando esto? about why we're going Si through voy a la this. If I iglesia, go to church, si voy cada if domingo, I'm going every si le Sunday, sirvo al Señor, if I'm serving the ¿qué es lo Lord, que está pasando? so what is it that's happening? Pero la verdad es que muchas veces Dios quiere ver nuestro corazón, But in truth, what God wants to see is our heart. quiere ver cuánta fe tú estás teniendo en He Él, wants to see how much faith we have quiere placed ver in el Him. Señor lo que hay dentro de tu The corazón. Lord wants to see what's in our El heart. Señor quiere escudriñar tu corazón. He wants to see El it, Señor quiere from cambiar within. muchas veces tu and carácter. He wants to deal El with your Señor quiere hacer una character transformación en tu vida. and make a transformation in your El life. Señor quiere tener ese tiempo contigo. The Lord wants to have that time alone with you. A veces esas situaciones son para que pasemos más tiempo en la presencia And del Señor. sometimes these situations Por- arise so that we'll be there more time with Him. Porque muchas veces Because many hacemos times cosas o nos distraemos We do things fácilmente that distract us y el easily. Señor está esperando un tiempo con And the Él. Lord is just waiting for a time with Him. Nos distraemos tanto Because we get so en distracted los trabajos, at work, en la familia, en el in our hogar, families, and our en households, diferentes cosas. in different things. Y a veces dejamos un lado. And we push it Y es aside por eso que a sometimes. veces son necesarios los procesos And that's why processes para are que necessary aprendamos sometimes so that we learn a buscar al Señor how to seek the Lord en el lugar santísimo. in the holiest place. En buscarlo el Señor
So when we seek the en Lord una oración íntima, in an porque Él intimate quiere prayer, ver tu corazón, because He wants to see porque your Él quiere house, transformar He tu wants vida, to transform your porque Él life, quiere hacer algo poderoso en because He ti. wants to do Y something por eso powerful es in you. necesario que And pases that's ciertas why it's circunstancias. necessary for you to go through these circumstances. Esta mujer So this ya no woman, tenía otra salida. she had no other way Esta out. mujer había perdido This todo. woman had lost Esta everything. mujer ya no tenía dinero. This woman didn't have money Esta anymore. mujer ya no tenía nada. This woman didn't have anything Porque anymore. todo lo había gastado en Because she had doctores. spent it all in Y medical aquí people. lo muestra la palabra. And here the word shows us Que this, ella había gastado su dinero. that she had spent Ya her quizá money, ya nadie estaba con ella. that nobody was there with her. Y yo no sé si se dan cuenta, pero en medio de los problemas, And mucha I don't gente know if you've noticed that many people, que dice ser tus amigos se during the retira. problem, they just leave you. Y es ahí, en esa enfermedad o en esa situación, donde te das cuenta que solo el poder de Dios And in puede that cambiar tu situation, vida. that's where you know Porque that the las power of God amistades can se change alejan. your life, because your friends, they Se might aleja leave, tu familia. they'll leave, the family Muchas leaves. veces que, ¿cuántas Many veces times, hay personas en el hospital y There's a su lot of familia people ya no at está the ahí? hospital and their family's not there. Pero hay un Dios que está contigo en But todo there is a tiempo. God that's always there with you at all times. Y por eso vemos que esta mujer And that's what estaba we see. buscando eso. That this woman was looking for Había this. escuchado de un She Jesús. had heard about a Jesus, Alguien había ido a predicar o a decir a ese lugar the donde ella one who estaba. had gone to preach at that place where she Por- was. porque en ese tiempo Jesús andaba haciendo milagros. Because in that time, En ese Jesus was tiempo- operating in miracles. In that time, Jesús estaba en diferentes lugares caminando de un lugar a he otro. was in different places, walking to one town to another. Y yo me puedo imaginar cuánta gente estaba And I can detrás de imagine Jesús how much people were behind Jesus, buscando quizá un milagro. seeking maybe a miracle from him. Y hubo alguien And there was que somebody, miró el poder de Jesús that cuando saw sanaba a los enfermos. Jesus' power when he was healing Y the ese, sick. y ese alguien And fue that someone a ese lugar donde estaba esta mujer. Went to that place where this woman was. Y él habló de And- Jesús. And he spoke about Y Jesus. ella lo escuchó. And she heard it. Y ella no detuvo sus oídos, And she didn't stop her sino ears, que sus oídos estaban abiertos a oír la voz. but her ears were open to listen to this ¿Se voice. imaginan qué tan importante fue ese hombre que fue a llevar esa Can you palabra? imagine how important this Fue un- man who was talking about it was there for her? Fue alguien muy importante This was somebody very que vino important a traer esa palabra para que esa mujer that came to bring this word haya for this venido a woman Jesús. so that she had come to Jesus. ¿Cuántas veces el Señor está hablando a mucha gente How many times is para Jesus que vaya y speaking to comparta many una people palabra so that we go and a share one diferentes word hogares? to other households? Hay gente que está sufriendo en los hogares. There are people who suffer in Hay the gente household, enferma. people that are Hay sick, gente con depresión. people that are Hay depressed, gente con ansiedad. people that are anxious. Hay gente que está con cáncer. There are people with cancer Hay jóvenes There are que young están people queriéndose quitar la vida. that want to commit suicide. Hay gente que está postrada en una There cama are people who are laying on their beds, esperando waiting que alguien vaya y dé una that palabra. somebody come and give them a word. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? But what happens during these Que la times? gente que tenemos la palabra, That people that we have muchas the veces word, somos egoístas. we're selfish with the Porque word solamente hemos pensado en nosotros because we've mismos. only been thinking about Porque decimos, ourselves. si mi familia ya vamos a la Because iglesia, we say our family goes to nuestros hijos church, quizá ya están aquí. our children are already Pero here. ¿qué de aquellos hijos But what about the de otras children madres of other mothers que están esperando una that are palabra? waiting for a Y word? Dios está haciendo un llamado And God is making para a que calling nosotros tomemos for conciencia that we all make lo que conscience en verdad hace un verdadero cristiano. and what makes a Christian be a Un true Christian, cristiano, un evangelista a Christian que person, pueda an cambiar la evangelist, vida de una a persona, person who can que pueda change the traerle life la of a person, palabra de vida. that can bring the word of life, Porque esta mujer because this woman, pudo haberse quitado la vida. she could have taken her own Yo life. puedo imaginarme que ella ya estaba quizá en depresión I can imagine she could al probably ver que going no through había la depression, respuesta. but not being able to find an Pero answer. ¿qué hizo ella? But what did she do? Ella escuchó She listened y ella caminó por fe. and she walked Y by ella faith, tomó esa and palabra she took this word y ella dijo, yo voy a ir. and said, I am going to go there. Yo voy a ir donde hablan de ese Jesús. I'm going to go Yo to that voy a place where they speak
speak about por him. fe. And I want to walk by Y faith. yo voy a ir And I'm going to go a donde sé que está mi to where respuesta. I know where my answer is at. Los médicos ya no le habían dado The respuesta. doctors, they didn't give an answer. Solo la hicieron gastar They y just made her gastar y spend and gastar. spend and spend. ¿Cuánta gente pone su confianza en un médico? How many people put their En la trust in medical ciencia. people, in Yo science? sé que el Señor puede usar a un I médico, know that the Lord can pero use el a Señor doctor, quiere que tú aprendas but the Lord wants you a to solo learn depender del poder to de Él. only depend on His Porque power, Él es el único médico que te because puede He is the sanar. only doctor that El can heal único you. médico que te He's puede the traer la only doctor respuesta a who tu can give you situación. the answer to your situation. Y yo les quiero compartir esto. And I want to share this with you. Yo por mucho tiempo tuve pasando una situación en mi salud. For a lot of time, I was passing through a situation in my health, Y yo tenía la esperanza and I had the hope que a cada doctor que yo fuera me that iba a dar la every respuesta. doctor that I visited would give me an answer. Y pasé con un doctor And I went with one y doctor, iba a otro. then another. Consultaba a doctores de México I talked to doctors in buscando Mexico, la respuesta a mi situación. seeking this answer for my situation. Y yo decía, And I used to say, yo sé que ellos me van a encontrar lo que yo tengo. they're going to find out what I have. Y yo seguía esperando. And I Y yo kept le on decía, waiting on Señor, them. yo sé que tú me vas And a I guiar. said, y Lord, I Señor, know you're going to guide me, pero yo creo but I believe que lo que pasa, that what happens que yo tenía que entender is that I needed to understand que la respuesta a mi situación that the answer to my estaba en la situation oración. was in prayer, y que el Señor and that the Lord me iba a sanar was going to heal me en la presencia de Él. in His presence. Y tuve que pasar con diferentes doctores, And I needed to go through many los doctors, cuales me daban diferentes diagnósticos and each and every one gave y me a algunos- different y diagnosis. algunos simplemente decían, tú estás bien. And some simply just said, you're doing okay, Hasta que aprendí until I learned a que ya no iba a poner mi vida en un doctor. that I learned not to put my life Que in yo a iba a doctor's poner mi hands, vida but I put my life en la presencia de Dios. in the presence of God. Y tuve que sufrir mucho. So I had to go through a lot of Tuve suffering. que llorar mucho. I had to cry a lot. Tuve que humillarme delante de la presencia I muchas had to veces. humble myself many Porque ¿saben times qué in the pasaba? presence of God. Que en You want ese to know momento why? me sentía sola. What happened is that I En felt ese alone. momento me sentía that que moment, nadie estaba I conmigo. felt that nobody was with me. Y yo decía, And I used to say, Señor, yo te estoy sirviendo. Lord, I'm serving you. Señor, mira, yo estoy cada domingo en Lord, la every iglesia. Sunday I'm there at Señor, church. yo estoy sirviendo con Lord, los I am niños. serving with the children. Pero yo estaba desviando mi mirada. But I was turning my head another Y way. en esa intimidad con el Señor And me in dio la that respuesta. intimacy with the Lord, He gave me Vine the a la answer. iglesia I came to church. y ese el día yo dije, yo ya no voy a pedir por esta enfermedad, dije yo. And then that day I said, I'm not going to ask again for this Yo infirmity. voy a pedir But I'm going al to Señor ask que sane a alguien más. the Lord instead for Him to heal Amén. somebody Y, else. y yo me Amen. recuerdo que And I vino remember el profeta Jimmy Powers. That prophet Jimmy Powers was Y el here. profeta Jimmy Powers And the prophet decía, el Señor me habla said that he was speaking, that the Lord was speaking que to una him persona está pasando por esta about a situación. person passing Y through this dice el Señor que situation. pase. And he said, En the ese Lord says momento el pass. Señor me sanó. In that moment, the Lord healed me. Pero cuando aprendí So when I learned a ya no poner la mirada en mí to not put my own sights on y me no confiar en los médicos solamente, and to not trust in doctors only, sino conocer en el poder de Dios. but to put my faith in Porque the power Jesús of sigue God, haciendo milagros. because Jesus Porque keeps on doing Jesús miracles. Es el mismo de Because ayer, de hoy y Jesus is siempre. the same yesterday, Y no today, and forever. simplemente para una enfermedad, And not simply just for a sino para sickness, cada but situación de for tu every vida, situation in para your cada life, proceso en tu for every vida. process in your life. Esta mujer pudo haberse dado por vencida. This woman could have called it Y yo quits. no sé si ustedes se dan cuenta, pero And I don't know mucha if you've gente noticed that many people, se da por vencida they fácilmente give up easily porque ya no quieren luchar, because they don't want to fight porque anymore. se quieren mejor acomodar a su Because they want to situación. get comfortable with the Y el situation. Señor está hoy hablando And the Lord today is para que tú speaking camines por fe, so that you walk para by que tú faith, no te des por so vencida that en you medio not de la quit in situación, the middle of the situation, para que tú des ese paso so de that fe. you give that Por- that put forward of faith. Porque el Señor está esperando Because que the tú des un Lord paso de fe, Is waiting for that first confiando step que of Dios faith, lo va a hacer. trusting that, Y that Dios God lo is going to quiere do it, hacer. because God wants to do it. Pero quiere que tú lo avances. But He wants you to Quiere put your que tú first tomes forward.
para avanzar, that He wants you to do this first que through advance, camines por fe, so that you walk by faith. que camines por fe. That you walk by faith. En Proverbios 17:22 vamos a Proverbs leer. 17:22, we're going to read it. Proverbios 17:22 Proverbs 17:22 dice así: says like this. el corazón alegre So a cheerful heart constituye buen remedio, is like medicine, mas el espíritu triste but a broken spirit seca los huesos. dries the bones. Amén. Dios quiere Amen. un corazón alegre, mis hermanos. God wants a merry or a Porque cheery Dios heart. quiere verte sana. Because God wants to see Porque you Dios healed. quiere verte en victoria. Because God wants to see you in Porque Dios victory. quiere verte feliz. Because God wants to see you Amén. happy. Amen. Y la mejor manera de vencer el desánimo And the best way to get through a broken spirit es recordar is remembering cuánto te ama Dios how much God loves you y mantenerte enfocado and maintain your focus en esa verdad. in just that truth. Dios quiere que venzas todo desánimo. Because God wants you to overcome everything that unmotivates you. Todo aquello Everything que ha venido a poner el enemigo that has come to put as an para enemy que no avances. so that you're not advancing. Para que tú te quedes en esa So situación. that you get stuck in that situation. Y viene el enemigo And here the enemy con comes pensamientos a la mente, and puts thoughts in your mind con dardos with those darts que quieren apagarte that want to turn you off. y te quieren hacer sentir que tú ya no vas a salir And adelante, they want to make you feel that Que you're not tú te going to des move por forward. vencido. That you quit. que tú no pelees, That you stop fighting. que tú ya no busques. That you stop seeking. Pero una de las razones es But one of the reasons el is Señor, el enemigo conoce de la palabra, because the enemy Y él knows the sabe word. And he knows que cuando tú te levantes, that when you cuando tú rise up conozcas la palabra, and when you know the algo word, poderoso va a suceder. something powerful is going to happen. Algo donde tu Something mente va a ser where your transformada mind will be y donde tú transformed. vas a creer And where que you will solo es el believe poder de that it's Dios. only the power of God. La gente se desanima So fácilmente people, they get frustrated cuando easily vienen diferentes when situaciones different situations arise. y se alejan And they step de lo que es away el camino de Dios. from the ways of God. Se desaniman por cualquier situación. They get frustrated from any situation. Y no son las personas, And it's not the people, sino que el enemigo quiere sacar a los verdaderos but guerreros the de la enemy iglesia. wants to push the true warriors of the church out. Cuando ha venido desánimo, ten cuidado, When you feel unmotivated, porque be el enemigo careful. está viendo en ti Because the enemy is looking Pero in déjame you. decirte But let me tell you all que tú tienes un gran poder, that you have a great que tú power, tienes la presencia de that you Dios have the presence of y God. por eso el enemigo no te quiere And aquí. that's why the enemy doesn't want you Amén. here. Amen? Así es que cuando venga el desánimo, So when the Ponte a unmotivation orar. steps forward, start praying, ponte a leer la start Biblia, reading the Bible, ponte a ayunar start y fasting, busca más la presencia. and seek the presence Esta even mujer more. This woman, Se pudo haber desanimado. she could have quit, Y called it si quits. ella se hubiese desanimado, And if ¿qué she would hubiese have done pasado? so, what would have happened? No iba a ser sana. She wasn't going to be Se healed. viera muerto. She would have died. Se viera muerto derrotada. She would have died Pero ella without dijo, achieving yo a no voy victory. a dejar que el But she desánimo me said pare, that this unmotivation stopped me, sino que yo voy a caminar. but I'm going to keep on walking. Y Dios te está llamando a caminar. And God is calling you all to walk. Mucha gente se desanima fácilmente. Many people get frustrated very easily. Y cuando permites And when you permit que el desánimo venga a tu vida, that frustration come into your puedes life, perder you can lose lo que Dios ha prometido a tu what vida. God has promised in your life. ¿Cuántos a Dios le ha prometido algo? How many of you have received promises from ¿Cuántos Dios God? tiene promesas para alguien? How many of you have Porque promises yo for te somebody? aseguro que Because Dios I tiene assure you promesa para that ti. God has a promise for Dios you. tiene bendición Because para God ti. has a blessing for you. Dios tiene bendición para tu God familia. has a blessing for your family. Pero un pequeño desánimo But a little frustration in puedes the midst, perder la promesa que and el you Señor can tiene lose para ti. this promise that God has for you.
Y déjame decirte que no solo es para ti, And let me tell you, it's not only for sino es you, para tus hijos, but for your children, para tus nietos but for your y para grandchildren, toda tu and for descendencia. all of your descendants. Y si tú no te levantas, Because if you don't stand up, puedes perder la you bendición can que Dios lose tiene para the toda tu blessing descendencia. that He has for all of your Así es que cada descendants. que quiera venir eso, So every time this wants to rise up on you, sacúdete shake it off y camina por fe. and walk by faith. No importa cómo te sientas. It doesn't matter how you Si te feel. sientes triste, If you feel si sad, te sentiste If you ofendido, feel offended, perdona. Forgive. Si te hirió lo que pasó, if you got perdona. hurt, but what happened, Amén. forgive. Y Amen. piensa que hay And una think generación atrás That de there's a ti generation que behind you depende de la that situación que tú depends quieras on the ver. situation that you want to see. Si esta mujer hubiera que ese desánimo llegara, Because if hubiera this woman perdido esa bendición. would have Así let the que es lo que frustration hizo. come in. Esta So mujer lo what this woman venció. did Esta was overcome. mujer This woman caminó en walked fe. in faith. Ella había escuchado de ese Jesús. She heard about this Jesus Ella había tomado la palabra and took the word y ella la recibió. and received it. Hay personas que en este tiempo There are les está people hablando. For this time that Y is sabe que speaking lo to que them. pasa, And you know what's que happening? muchas veces That many times se distraen they're distracted o muchas veces ignoran la voz de or Dios. they ignore the voice Pero of ¿saben God. por qué? But you want to know Porque la why? mayoría Because most of them que está haciendo diferentes cosas are doing different things. y no ponen en prioridad And they don't put a nuestro Señor Jesús God as a priority. y a Our esa Lord palabra Jesus. que él ha dado. And that word that He has given. Y el Señor quiere And the Lord wants que tú recibas la palabra that you receive the y word que tú des acción a la palabra. and you put this Porque- word into action. Porque no solo es recibir la palabra, Because it's not just about sino es receiving de the word, actuar la palabra. but putting it into action. Podemos llenarnos de la palabra, We could fill ourselves with the word, pero tenemos que ser hacedores de la but we need to palabra. be doers of the word. Dice aquí, It says here, y ella la recibió. and ¿verdad? she Y received hay it. personas en este tiempo, ¿verdad? And there are people for Que this Dios les time está llamando. that God is calling you. Muchos no han querido escuchar And many have not wanted to porque han listen permitido que el enemigo haya tomado lugar. because they have let the enemy take a place. Hay personas And there are people que conocen that know y conocieron la palabra and that they knew about the word. y se apartaron del camino And they stepped away from the ways por cualquier situación because of any situation. y Dios te está llamando And God is a la calling reconciliación for con él. to Y reconcile el with Señor him. me ponía So eso the Lord put this porque muchos son conocedores de la palabra to me because many are Yeah. learners of the word. y aún así And even though el enemigo quiso sacarlos. the enemy wanted to take them out because they were Pero doers este of es the word. el tiempo But this is the time de una to reconciliación. reconcile with him. Una reconciliación A con el Padre. reconciliation with the Father. Porque el Padre Because the Father, trae cosas buenas. He brings good things. Trae la palabra He de vida. brings the word of Trae la life. restauración a He la brings familia. restoration to the Amén. family. Amen. Trae esa He bendición. brings us blessing. Dios tiene gran bendición God has a great blessing para aquellos que quieren un cambio en for su vida. those who want a change in their lives. Y el enemigo simplemente quiere distraer And the enemy just simply wants to para distract perder esa bendición. so that you lose out on that blessing. Vamos a leer en Isaías 59:1. Let's go to Isaiah 59:1. So that you lose out on that blessing. Vamos a leer en Isaías 59:1. Let's go to Isaiah 59:1 y 2. 59 verses 1 and 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová Behold, the Lord's hand is not shortened, para salvar, that it cannot save, ni se ha agravado su oído nor his ear heavy, para oír. that it cannot hear. Pero vuestras iniquidades But your iniquities han hecho división have separated you entre vosotros between you y vuestro Dios. and your God, Y vuestros pecados han hecho ocultar and your sins have hidden de vosotros su rostro his face from you, para no oír. so that you will not hear. Así es que tenemos que tener mucho cuidado So we need to be careful
Porque el enemigo quiere que no oigamos la voz de Dios Because the enemy doesn't want us y to que listen to the fácilmente voice nos of God, apartemos de lo que Él and that tiene we para easily nosotros. step away from what He has for us. Dios quiere So God wants guerreros, warriors, soldados de Cristo, soldiers for Christ, mujeres y hombres women and men, que se atrevan a pagar el precio. that they dare to go and pay the price. Hemos escuchado mucho acerca de un verdadero soldado de Jesucristo. We've heard many a time about the true soldier of Y un Christ. verdadero soldado va a pagar But el precio. a true soldier of God, of Christ, will pay the price. Un soldado cuando se pone en el militar A soldier, when he enters the military, va a tener que ir he will have to go con ese pensamiento with that thought que ya no va a ser una persona normal, that he is not a normal person sino que anymore, va a ser un soldado, but be a soldier. y que ahí donde va a ir a ser ese soldado And from there, where he's going to go be a soldier, va a tener que adaptarse a las reglas, he's going to adapt to the rules. va a tener que seguir las reglas, He's going to have to follow these rules. va a tener que alejarse de su familia, And he's going to have to step away from his family alejarse de amigos, and amistades. step away from friends, friendships. Muchas veces va a perder días especiales en su familia And for a lot of times, he's going porque to miss están out on special occasions with ese his lugar. families because he's there, he or she is there in that place. y ese soldado no le puede decir a su jefe, And that soldier cannot tell his higher up, deje ir a mi casa porque estamos festejando algo, después let me go back regreso. home because we're celebrating something. I'll come back later. Un verdadero soldado va a A true estar ahí soldier will always be there en medio in the middle, de que en su casa hay fiesta, that in their household there's que en su celebration casa going on, hay un convivio, that there is a gathering in their family, y muchas veces dejan su familia, and amén. that sometimes they leave their family, amen? Pero saben But you know, but que they know vale la pena, that it's worth it, porque el ir ser soldado, because going to be a soldier, ellos se comprometen a su nación. they make a commitment to their nation. ¿Y cuántos vemos cristianos And how many Christians do we see que supuestamente that supposedly se comprometen a Cristo, they commit themselves to Christ, pero lamentablemente but unfortunately, no quieren pagar el they precio? don't want to pay the price. No quieren sufrir They don't want to suffer a su vida secular. to their secular lives. Y entonces, And then, cuando una persona está en esa etapa, when a person is going through that stage, Dios no la puede usar God fácilmente. cannot use them easily. Dios God necesita guerreros, needs warriors, verdaderos guerreros, true warriors, verdaderos soldados true soldiers, que se aparten para Él that they are separated for His use, y que sean and that they be los que traigan la palabra de bendición the ones who bring the word a of cada blessing to familia, every family, a cada hogar to every y household, a cada alma que and to necesita de every soul Cristo. that needs from Christ. Muchos cristianos So many Christians, todavía they still, están en su casa they're there at their house, acomodados they're comfortable, mientras hay una guerra que while pelea. there's a war going on to fight. Porque el enemigo no duerme, Because the enemy doesn't porque el stop. enemigo está He alerta doesn't sleep and he's alert, y todavía and still, muchos no quieren pagar el many precio. don't want to pay the price. Si tú quieres ser bendecido, So if you want to be blessed, vas a tener que pagar el precio. you're going to go and pay the Vas price. a tener que esforzarte You're going to need to put an para effort que into Dios it pueda hacer algo en tu so vida. that God can do something in your life. Así es que tú tienes que ser ese guerrero So you need to be que that el Señor warrior necesita that the Lord para que needs, vayas y lleves so la that palabra. you go and give this word Y así tú des ese paso de fe and you también. take the step of faith Entonces also. vemos que esta mujer So this woman siguió caminando kept on walking, y en medio de su debilidad, and in her weakness, en medio de la enfermedad, through her no infirmity, hubo nada ni nadie que la apartara. there was nothing and no one that separated her. Tuvo muchos obstáculos There was a lot of obstacles between her, y esos obstáculos and these obstacles aún no la pararon de hacer lo que tenía que hacer. didn't stop her from doing what she needed to do. Muchos obstáculos van a venir a nuestra vida So there's going to be a lot of obstacles in our lives, y esos obstáculos son and those obstacles are para que no avances. so that we're not advancing. Ella recibió maltratos, She was mistreated. ella recibió
que la apretaran entre la gente. She was being oppressed by the people around Quizá her. fue herida, golpeada She might have been hurt. al estar entre la She might have gotten multitud hit through the multitude y menospreciada and mistreated along the way acerca de la enfermedad que tenía. because of her sickness. Pero ¿qué hizo ella? But what did she do? Aunque vino Even though she ese came obstáculo, against this obstacle, ella siguió she caminando. kept on walking. Entonces debes de entender So you need to understand que cuando vengan esos that obstáculos, when these obstacles come, tienes que levantarte en fe you need to rise up y in faith tienes que seguir and you caminando. need to keep on No walking. importa que te It aprieten, doesn't matter if you're no being oppressed. importa que te tiren, It doesn't matter if no you're thrown importa down. que te hieran con It doesn't palabras, matter if you're hurt by words, tú tienes que caminar. but you need to keep on walking. Porque mucha gente se desanima en eso. Because a lot of people, they get Porque no frustrated quiere with this sufrir because they nada. don't want to suffer. Y Dios quiere And God wants que aunque venga en eso, that even if they come tú through vas a this, caminar, that you walk porque es más grande el poder de Dios y su because presencia God's presence and power is que more una greater herida, que una ofensa, than que a un wound, maltrato, que than un an offense, than a mistreatment. es más grande su His presencia. presence is greater. ¿Cuántas veces has pasado en su tiempo en su presencia How many times have you been in His donde nada presence más te interesa más que estar en el ahí? where you're just worried about Y being in cuando the está uno en presence? su Because presencia, when one is in His presence, así te digan lo que te it digan, doesn't matter what they say to you. no te va a doler tu It's not going corazón, to harm your heart. porque el que llena tu Because the corazón one who fills your heart es la presencia de Dios, is God with His presence. es el poder de It's the Dios. power of God. Y cuando venga la ofensa, And when this offense tú arises, no la vas a you're recibir not going to receive it porque tu corazón está lleno de la presencia because de your Dios. heart is filled with the presence La of God. presencia de Dios es amor, The gozo. presence of God Es is toda esa joy, paz is que te love. llena. It's all that peace that Por fills eso us. es necesario That's why it's que te necessary llenes de la that presencia you fill yourself with para the cuando presence. venga un For obstáculo, when an obstacle para comes, cuando venga la ofensa, and when this para offense cuando comes, venga la herida, and when the harming te comes, tumbe, it doesn't bring you down. porque solo es a través de la Because it's only presencia, through His es a presence. través de la It's oración, through prayer. es a través de estar tiempo. It's through el spending time Padre. with the Father. ¿Cuántas veces Dios nos llama How many times has God y called muchas us veces no estamos dispuestos and we're not willing porque nos distraemos because we're fácilmente? easily distracted? Nos distraemos tan We fácilmente get so easily distracted que muchas veces menospreciamos la palabra de that Dios. sometimes we mistreat the Word of God. ¿Cuántas veces venimos a la How many iglesia times have we come to church y muchas veces nos distraemos aún en la propia and iglesia? even at church we get distracted? Cuando has venido para recibir la palabra, Because when you have come to receive cuando the has Word venido para que Dios te and you hable, have come to y hear muchas God's veces voice, quizá te has ido y ni supiste de qué and se many trató el times servicio, you've gone, left, and don't even know what the Word was porque quizá te distraíste because you were fácilmente. distracted so easily. ¿Qué crees que sienta nuestro Señor Jesús? What do you think our Lord Jesus El feels? Señor te está esperando aquí Because He's waiting for you para que here pases tiempo en su so that you presencia, spend time with Him para here que Él pueda so that tocarte, He can touch para you, que Él pueda that He can transformarte, transform you, para que Él pueda that He sanarte, can heal you, para que Él pueda traer that He can la bring to you sanidad a ese problema que the estás healing for the pasando, problem that you're going through. porque el Señor lo quiere Because hacer, the Lord wants to do this. pero a lo mejor por una distracción But que because of a tuviste, distraction that you no might have gotten, tomaste la decisión you correcta didn't take the correct y decision no recibiste la bendición que and Dios didn't tenía receive para the ti. blessing that He had for you. Quizá ya hubiese sana desde antes. You would have been healed from Quizá, before. quizá ya hubieras salido de ese You problema would have que stepped out of this estás, problem that you pero were in. quizá te has distraído. But you might have gotten distracted. Es tiempo So it's time de que nos ubiquemos más, that we are de que situated, cuando vengamos busquemos that we la come, presencia we de seek Dios, the presence of God. donde es la que va a transformar Because nuestra that's vida. the one that's going to transform our Si lives. esta mujer de flujo de sangre If this woman with the blood se flow hubiera distraído would have been o distracted quizá hubiera ignorado, or maybe ignored, nunca hubiera caminado por fe, she might have never walked by faith. nunca hubiera sido sana, She might have never been healed. pero ella dijo, yo But voy, she said, I yo will voy, go.
No me I voy a am going, distraer. I'm not going to get Yo distracted. voy a ir con un I'm objetivo. going to go with an Y mi objective. objetivo es tocar el manto de And this Jesús. objective is to Ese touch es his el objetivo garment, que the ella garment estaba of Jesus, buscando. because she was Aunque looking for viniera this. el obstáculo, Even if the obstacle aunque arose, viniera la even enfermedad, if the sickness came, aunque viniera en los dolores quizá que ella even sentía the en su pain that she cuerpo, might have been going through, pero ella no lo detuvo. but this didn't stop her. Gente a veces no quiere venir porque están enfermas Because people sometimes don't want to come because o they're por sick cualquier cosa. or because of anything. Pero déjame decirte que aquí está la But sanidad. let me tell you that the healing is Así here. es que no nos distraigamos So tan let's not get fácilmente distracted so easily, para que pueda recibir so that we can lo que el receive Señor tiene para what ti. God has for each and every one of us. Vamos a leer en Primera de Corintios 7:35, So let's read 1 Corinthians 7:35 que dice así: that says like this. Esto lo digo So I say this para vuestro provecho, for you to take advantage no of, para tenderos lazo, but not to put on a leash, sino para lo honesto y decente, but what is proper, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. and so that you may secure ¿Qué undistracted dice devotion of the Lord. aquí? What does it say here? Que para que sin impedimento So that we are not being distracted, os acerquéis al Señor. we serve and get Y aquí closer to the está Lord. hablando de esa distracción. And here he's talking about this distraction. También So esta mujer dice this woman said que ella venía de una religión o cultura diferente, that she came from a different por lo cual religion también tenía que or a pelear con culture, eso. and she had to deal with this Mucha also. gente vive con So religiosidad, many times people are religious con creencias because of beliefs, de las que quieren because they want impedir a seguir a Cristo. that stops them from Tuvo que following luchar Christ. So she had to deal Contra eso, against this. y hay veces que el Señor And sometimes the Lord nos va a llamar will call us a alejarnos to step de away ciertas personas from certain people o diferentes lugares or different places para poder recibir so that we can receive el poder de Dios. the power of God. Esta mujer So this woman, vivía con otra creencia, otra religión, she lived with another y quizá belief, eso pudo another haberle religion. impedido, Maybe this was pero aún denying ni her. esa religión le But even impidió, with this religion, it sino que didn't stop ella her. dio el paso. But she took the step of faith. Tenemos So we que have pedirle al Señor to ask from the que Lord renueve nuestra that He mente renews our mind cada día constantemente, constantly, every day. porque muchas veces Because many cuando nos times alejamos de la when we presencia de step Dios, away from the presence of God, vienen cosas a la mente, como les dije, los dardos, things come to mind like y es those darts that necesario I que said. constantemente And estemos constantly, renovando it's nuestra necessary mente. for us to renew our mind. Ella tuvo que romper She had a break con todo aquello que estaba en ella, with all those things that were con su within her, cultura quizá, with her culture con lo que maybe, ella traía ahí en la mente with what quizá she desde had on her pequeña. mind, maybe since she was little. Amén. Amen. Pero ella tuvo que romper But she had a break. para poder seguir a Cristo. All of this in order to Por follow eso, Christ. This is why Somos llamados we are called a renovar nuestra mente. to renew our mind. No sabemos esta mujer We don't know if this woman, cómo era antes de la enfermedad. how she was before she was sick. Quizá era una buena mujer, Maybe she was a good woman. o quizá era una mujer altiva, Or maybe she was orgullosa. a prideful, No lo sabemos. not doing good, we may not know. Y dice la palabra que mientras ella iba entre la multitud, And the word says that when she was amongst the pues multitude, la aventaban. people were shoving her. Ella se humilló. And she humbled herself. Y por eso quiero decirles esto, And this is why I want to say this. que muchas veces es necesaria la That humillación, sometimes it's necessary que to be seamos humble. personas también That we humildes be de humble corazón, people, humble para from the heart, saber so that we know que cuando nosotros nos despojamos de that when eso, we cast all of this out, el Señor va a hacer algo the poderoso Lord en will do something nosotros. powerful with us. Quizá ella tuvo que pasar ese Maybe proceso she had to go through porque this ella tenía que reconocer because she needed to que recognize alguien que es altivo, that somebody que who's alguien que es prideful, orgulloso, somebody who no walks in puede this llegar pride, a tocar el manto de cannot Jesús. come and touch the Y garment of quizá Jesus. tuvo que pasar esa And maybe situación she had to
go through these entre la situations, multitud, through the multitude, para Dios transformar a so su that corazón God could transform y her para heart, que se fuera toda altivez, and so that all todo the orgullo, pridefulness, everything porque bad, Cristo taken away, no because necesita Christ gente orgullosa, doesn't need no prideful people, necesita gente altiva, doesn't need people who are sino always looking at gente themselves, que but estén needs limpio de people corazón that en are clean from the humildad house in para humbleness, servirle. and so that they serve. Y Jesús es el mejor And ejemplo. Jesus is the best example Dice of su this. palabra His word says que cuando Él vino, Él lavó los pies de sus that when he discípulos, came, it says that he washed siendo the el Rey disciples' feet, Todopoderoso, even though he was the all-powerful king. vino He came y lavó los pies de los and discípulos washed the disciples' feet para mostrarnos to show us la humildad, the humility, para demostrarnos to show us que tenemos que ser humildes that we need to be para humble, caminar en el camino de to Dios. walk in the ways of Porque the Lord. solo aquel que es humilde de Because only corazón, those who are of a Dios humble lo puede heart, usar. God can use. porque Dios escudriña los Because corazones. God knows what's in the heart. Dios transforma esos God corazones transforms these hearts para entonces so Dios pueda usarlos. that God can use you. Y si nosotros And if us, queremos ser usados we por want to Dios, be used by God, nos vamos a tener we're going to have to que dejar transformar. let ourselves transform. Amén. Amen. Dejarnos que Dios nos liberte. Let that God deliver us. Rechazar todo orgullo de Reject all nosotros. pridefulness within us. Rechazar en el nombre de Reject Jesús toda in the name of altivez. Jesus every prideful act. Rechazar toda falta de To perdón. reject every lack of forgiveness. Para que entonces So that then tú estés lista you are ready para recibir el poder de Dios to receive the power of y God hagas lo que tienes que hacer en el reino de and do Dios. what you need to be doing in the kingdom of Dice God. la palabra que somos reyes y The word sacerdotes, of God says that y we're que all kings somos and embajadores priests, de and that we're all Cristo. ambassadors to Christ. Que nosotros no somos de esta tierra That we are not of this y world, que tenemos que traer el reino de Dios a but esta need to tierra. bring the Y un kingdom of embajador God de to this Cristo earth. And as an ambassador Tiene of que Christ, conocer we need to know lo que hay en el reino de what is Dios. in the kingdom of Porque God. si no, ¿qué vas a mostrar? Because if not, what are we going to show to Tienes others? que mostrar el reino de You Dios need en la to tierra. show the Y así kingdom tú of te God here tienes on earth, que mirar. and you need to see. Tú te tienes que mirar en esa You forma. need to see yourself in that Así es way que also. no sé cómo venía esa mujer antes, I don't know how this woman came pero sé along que Dios first, trató con but I ella. know that the Lord dealt with her. Pero déjame And let decirte me tell you all que hay bendición que Dios trate contigo. that there's a blessing in Porque being dealt with by God, después- because afterwards, Después de ese because after proceso, this process, tú vas a ver el poder de you Dios will en see tu the vida. power of God in your Tú life. vas a ver la You will promesa see de the Dios promises of God en tu vida, in your life, en tu in your familia, family, en tus hijos in your y en children, toda la and in generación. each generation, Porque vale servirle a Dios, because vale la it's worth pena. it to No be pagas el serving precio, God. You're not paying the price. vas a pagar ese You're going to precio, pay the price, pero vas a ver la but you're victoria. going to see the Y victory. vas a ver que vale la pena And you're going to see that it's porque worth tu it, vida because your life va a ser bendecida. will be blessed. Y no solamente en tu salud, And not only in your por- health, porque esta mujer ocupaba sanidad. because what this woman needed was Yo no healing. sé tú qué estás pasando. I don't know what you're going through. Estás pasando problema en tu Are you matrimonio. going through marital problems? Estás pasando problema en tu Are you familia. going through problems with your family? Estás pasando problema en tu trabajo. Are you going through O problems in your estás pasando job? una situación Or económica maybe donde a no has financial podido situation pasar. when you haven't Pero to déjame overcome. decirte But let me tell you Que en Cristo está la that in respuesta. Christ the answer is there. Cuando tú pagues el Because precio, when you pay the price, cuando tú te dejes humillar when you delante humble de Dios, yourself before God, cuando rompas con todo when aquello you break with que ha everything estado en else tu corazón, that has been in your heart, entonces viene la then bendición the del Dios blessing Todopoderoso. from God comes, from Almighty Amén. God. Amen. Así es, Dios, vemos a esta mujer So we see this woman que venció. that she overcame. Esta mujer This woman que llegó a tocar el manto. that touched the border Y of his dice la garment. palabra que And the Jesús word sintió says
that he felt, Jesus que felt, poder salió de that él. power came out of Y him. tú tienes que ser esa mujer y And ese you need to hombre be that woman que and that llegues y man toques el that comes manto and touches the y garment poder salga. so that power comes from Tienes it. que llegar a ese You need to nivel get to this level porque ahí es donde Dios because this is where se va God a glorificar will be glorified y va a traer and will bring la respuesta. the answer. Esta mujer fue sana. This woman was Esta healed. mujer fue libre de This las woman was freed. Esta mujer, This woman, yo me imagino que después de esa I imagine experiencia after this experience, tenía que ir a hablar needed to go and y speak tenía que ir a compartir and go and share el milagro que Dios hizo en the ella. miracle that God had done Y within her. así, And this way, cuando tú estés pasando esto when you're going y through tú this, y venga la respuesta a ti, and the answer comes, tú vas a poder ir a you're compartir. going to be able to go and Y share. ese es tu gran And testimonio. that's your great Que testimony. después del proceso, That after the que process, después de la lucha, that after the struggle, que después del that after the proceso process, vino la the bendición blessing y came. que tú tienes esa And that palabra you have this word para alguien que está for esperando por somebody who's ti. waiting Tu on you testimonio es la with your mejor testimony, prédica. because that's the best preaching. No necesitas ser la mejor persona preparada. It doesn't need to be No the best necesitas una prepared person. clase. You don't need a Tú class. necesitas el poder de Dios en tu You need the testimonio power of God in your para que tú testimony compartas so that you share it, las maravillas que Dios ha hecho the en tu marvels vida that God has done in y your lo que life, Dios va a seguir and what haciendo. God will keep on Porque doing. Dios tiene promesas de Because bien God y no de has mal. promises of good and not Porque of evil. Dios no deja a sus Because hijos en God medio de la doesn't leave situación. their children alone in the middle of the Dios situation. no abandona a God sus doesn't hijos. abandon his children. Cuando nuestro Señor sacó al pueblo de Israel de So when our Egipto, Lord delivered his people from el Egypt, Señor les trajo todo lo que the Lord necesitaban. brought them everything that they needed. No los abandonó en medio Never del abandoned them proceso, during the process, sino que caminó con ellos but walked with them y les dijo, and said to them, voy a estar con I will ustedes, be with you. les voy a dar el maná, I will give you the les voy manna. a dar esto, les voy a dar lo I'm going to give you otro, this, I'm going yo to give you voy a that. estar allí. I will be there with you. Allí está nuestro Señor en esa There, our situación. Lord is with us in that Tuvieron que situation. salir de Egipto. They had to step out from Tuvieron Egypt. que salir de la They had to esclavitud step out from slavery para caminar, so that they could para walk, ser tratados, so that can be dealt para with by ser God probados. and be tested by Pero God. he aquí But here, que había una tierra prometida que that los there was a esperaba. promised land that was waiting Porque for Dios them. no ha olvidado la Because promesa God never que forgets Dios the ha promise hecho en tu vida. that He has done in your life. Dios no ha olvidado And God has not cada forgotten palabra que te ha dado a every hacer, word that He has given quizá a to you. través de la profeta, Maybe through the o prophetess, quizá a través de la escritura, maybe through the word. pero el Señor no la ha olvidado But the Lord has not para que forgotten tú it. recuerdes So that you remember que Dios es el mismo that God is the de hoy, same ayer y siempre, today, yesterday, y que and es un tomorrow. Dios And that He is a que God cumple la promesa que that te prometió fulfills His word that He promised cuando tú estés dispuesto when you are willing a pagar el to precio pay the price y a venir a buscar más de Él. and to come and seek more from Así Him. es que los reto, mis hermanas, So I mis hermanos, challenge you today, brothers and a que sisters, busquen más de la presencia to de seek Dios the presence of God even en more. un lugar secreto, Enter the secret porque place, he ahí que ahí te va a hablar, because here He will he speak to ahí you, que te va a consolar, and here He will y console he you, ahí que te va a traer la comfort you, respuesta and will bring His answer a to eso you, que estás clamando. to that that you're crying out to Amén. Him of. Amen? Esa es la palabra que el That's the Señor me word dio. that the Lord gave me, Espero que haya sido de bendición para su vida. and I hope that this would Y be a les doy blessing to gracias you. por el tiempo. And we give thanks for the time, Y gracias a mis pastores and thank you to the pastors por la confianza for the trust que han puesto that para have que yo placed pudiera compartir so that hoy. I could share this word. Porque solo sé Because I only know que soy el vaso que Dios quiere usar, that I am the cup that Con God wants to humildad, use with lo digo. humility. I say it. que yo le doy gracias al Señor I por give haber thanks to the puesto Lord sus ojos
for him placing his sights tanto en on mí me, como en muchas personas que les and han not dado just la me, oportunidad de and many predicar, people who have already preached, pero con mucha humildad, but with a lot of con humility amor al Señor, and love for God, porque yo sé because I el know lugar que estoy pisando ahora that the place es that de la I'm stepping on sierva, is es from del the Lord, siervo, is from the servants, y le doy gracias al and I Señor give thanks to God por este gran for privilegio. this great privilege. Que Dios me le bendiga, God bless que you all, tengan bonito día. and have a good day. Amen.